जेनेराल नॉलेज चैनल को स्वागत। आज रही छोट छोट पिलांक पई अति सहज और सरलिया प्रश्न। तेबे आरंभ करिबा आजिर प्रश्न और तार उत्तर। प्रथम प्रश्न, आम देशर नाम कौन? उत्तर, आम देशर नाम भारत। परवर्ती प्रश्न, आम देशर राजधानी किए? उत्तर, आम देशर राजधानी नुआ दिल्ली। परवर्ती प्रश्न, आम देश भारत केबे स्वाधीन होइथिला? उत्तर, 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख रे आम देश स्वाधीन होइथिला। परवर्ती प्रश्न, आम जातिर पिता किए? उत्तर, जातिर पिता महात्मा गांधी। परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय पशु किए? उत्तर, भारतर जातीय पशु बाघ। परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय पक्षी किए? उत्तर, भारतर जातीय पक्षी मयूर। परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय फूल किए? उत्तर, भारतर जातीय फूल पद्म। परवर्ती प्रश्न, त्रिरंगा पताकारे केतोटी रंग थाए? उत्तर, त्रिरंगा पताकारे 3टी रंग थाए। उपरे नारंगी, मझिरे धला ओ तले सबुज। परवर्ती प्रश्न, आम देशरे केतोटी राज्य अछि? उत्तर, आम देशरे 29टी राज्य अछि। परवर्ती प्रश्न, भारतर सबुठु बड़ नदी किए? उत्तर, भारतर सबुठु बड़ नदी गंगा। परवर्ती प्रश्न, आम राष्ट्रभाषा कौन? उत्तर, आम राष्ट्रभाषा हिंदी। परवर्ती प्रश्न, आम देशर जातीय संगीत? उत्तर, वंदे मातरम। परवर्ती प्रश्न, आम नेशनल एंथेम बा जातीय गान कौन? उत्तर, जनगण मन। परवर्ती प्रश्न, आम देशर प्रथम नागरिक किए? उत्तर, आम देशर प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। परवर्ती प्रश्न, आम देशर पड़ोशी देश मानकर नाम कौन? उत्तर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ओ म्यांमार। परवर्ती प्रश्न, वर्षक केते मास? उत्तर, वर्षक 12 मास। परवर्ती प्रश्न, वर्षक केते ऋतु? उत्तर, वर्षक 6 ऋतु। परवर्ती प्रश्न, गोटिए मास केते दिन? उत्तर, गोटिए मास 30 दिन। परवर्ती प्रश्न, सप्ताहक केते दिन? उत्तर, सप्ताहक 7 दिन। परवर्ती प्रश्न, गोटिए दिन केते घंटा? उत्तर, गोटिए दिन 24 घंटा। परवर्ती प्रश्न, गोटिए घंटा केते मिनिट? उत्तर, गोटिए घंटा 60 मिनिट। परवर्ती प्रश्न, गोटिए मिनिट केते सेकेंड? उत्तर, गोटिए मिनिट 60 सेकेंड। परवर्ती प्रश्न, आम जातीय खेलर नाम कौन? उत्तर, आम जातीय खेल हॉकी। परवर्ती प्रश्न, आम देशरे केतोटी केंद्रशासित अंचल रही? उत्तर, आम देशरे 7टी केंद्रशासित अंचल रही। परवर्ती प्रश्न, भारतर प्रथम प्रधानमंत्री नाम कौन? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू। परवर्ती प्रश्न, भारतर प्रथम राष्ट्रपति नाम कौन? उत्तर, भारतर प्रथम राष्ट्रपति नाम राजेंद्र प्रसाद। परवर्ती प्रश्न,
ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହ କିଏ? ଉତ୍ତର ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଓଡ଼ିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃଭାଷା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ ମହାନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳମଣି? ଉତ୍ତର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା? ଉତ୍ତର 1 ଏପ୍ରିଲ 1936। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି 14 ଏପ୍ରିଲରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର କେଉଁ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ କିଏ? ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜଗତସିଂହପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ଓ କଳିଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଅକ୍ଟୋବର 2। ଏହି ଦିନ ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଜାନୁଆରୀ 26। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧିବର୍ଷ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆରେ 12 ମାସର ନାମ କୁହ? ଉତ୍ତର ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ପୌଷ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ ଏବଂ ଚୈତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂରାଜୀ 12 ମାସର ନାମ କୁହ? ଉତ୍ତର ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 6 ଋତୁର ନାମ କୁହ? ଉତ୍ତର ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 7ଟି ବାରର ନାମ କୁହ? ଉତ୍ତର ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର। ତେବେ ଏଇଠି ସାରୁଛୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ପୁଣି ଏମିତି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ କୁଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।